Wait mo lang. Discord. Ayaw. Ano ba to sila boy? Ay nang yan. Naglalaro lang TW. Ayos na yan. Ginawa tayong tangay nang yan. Gago, di ako nakabili ticket. Yung madam, di ba ano to? Sentinels? On your owner na. Hindi ko alam. Huwag mo muna invite. Nasa Discord ba? Oh, nasa Discord ba? Si Chris? Ted, Boy, balita. last day na ng recording ngayon, boy. Oh, last day na. Okay. Ano, boss said, sorry daw. Kakalipat lang, SG. Sige, sali mo boss. Sabi. MPN, si ano? Ay, hindi. Ba iba eh. Ewan ko kung nasan yan si Chris. Lahat na lang ng school, may tropa yun eh. Coach, pero mo ano, BP. Tropa mo tong 11? Up. BP lang, BP lang, BP lang. Ha? Balsang? Bet mo muna ang pato ulit. Nakapagpahinga mo na sa run. Boss Min ako muna gagamit niyan, Boss Min. Sige, wala ako next week eh. Baka 2 weeks ako wala. Yeah. Ah. Aksihan mo lang ng ano. Aksihan ko lang to ng EP. EP aksi. Ang karaniwang tao muna. Oo. Yung medal naman, madali lang. Ay, nako. Dami tayong medal.
Habol ako. Guys, CR lang ako. Bakit best friend? Si Ellie pasali oh. Gawa kayo ng party. Winning. Sali mo si Ellie. Sila madam. Yung mga walang party dyan. Ayun oh, sila madam. Yung 11 pa. Di po iba may ano na? Party? Ito, si Just invite mo, sir. Yung 11 ata. Hanap na lang ng BL isa. Boss, sali party, yung 10M per week, boss. Boss. Uy, bakit? Sali party, yung 10M per week. Tetes, boss, tetes. Aray mo, pakak. Puchay Ray. Dami ka. Iwag. Aray, pakak. Dami yun. Lead 1 BL daw. Ano no? Dami ka. Showtime. Anong brother na ako? May isa pang BL para sa party ng ano. Nila Chris. BL daw, BL. Okay, mamimili tayo. Walang Ganun. gusto sagot. Pag ang ruleta na lang. Oo, mamili na lang tayo, boss. Iba-volunteer na. Teka, lalagyan ko ng ganito, boss, min. Wait lang. Ano ka, extreme? 3M. Mahal lang pino na. Easy farm. Easy farm. Sislis, nakain ng party sislis. Pasok. Saan nga ba pwede kasi dipin? Pag ano, Pasok rin. Uy, marami ka lagan. Okay din. So, kwento na. alam mo, Pula. Congress. Pasok green. Okay, Congress muna. Congress, pakapal. Congress? Wala pa si Alex. Wala siya? Ay, si Ate Reyna, kunin mo, boy. Si Ate Reyna, boy. Ito si Ate Reyna. Clear, Okay, ah, clear. Congress. Isbend daw, sabi nyo. Yung may bakante pa. Sila Chris. Busy ka, boss. Ako? 3, 2, ay, hindi. 3, 2, 1, trabaho ka. Leslie. Tara, bypass. Yes, 6-bet. Nasa Nook. Akyat. Pagli yata sila pumasok, teka. Tara, akyat.
Smart. Tara, compress. May image yung Yuji oh. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Macro. Wala. Sige. Tara pa. Peak. Wala din. Baka yun. Peak. Hindi na reso. Tara balik. Compress. Compress. 3, Pasok ka rin. Joy. compress. 3, 2, 1. Tara pa. Dodge. Taas ng tuloy. Taas ng tulay. Tara. Dito. Akyat. Pick nila bandang base. Take nila. Ready, 1, 1, left and right, 1 up, 2 up, 3 up. Sige, ubusin nyo. Tapos balik. Balik nyo red, balik red, red baba. Red baba. Red baba. Okay, dito lang. Ayun o, sa may brass o. Tara, compress. Okay na. Kasalo nga ako. Miss lang pala. Boy, salo mo si Ate Reyna, boy. Nasa base pa sila boy. Sige. Oh, sa taas pa. Base pa base. Napasa mga sample punch. Tara, center. Tara, center na. Yan na, pababa na. O, tara, compress H. dito. Bababati H. Ay, walang party si Alex, boy, ah. Sige lang. 3, 2, 1. Tara, akit na. Sige, akit nyo na pa. Oops, pabilis ako rin. Tara, balik. Yun na Pasok red. ulo. Pasok red. One. Sorry. Pasok red, mahal mo to eh. Access red ah. Pasok red. Boy, nag-green boy. 3, 2, 1. Dito na, likod. 6, 5, 4, 3. Left and right niya. 1 up. 2 up. Sige, laban nyo. Laban nyo boy. Laban nyo. Pasok red. Balik nyo red. Balik nyo red pa. Balik nyo red. Sige, dito lang. Huwag mo siya. Yan, talikod. Gamit dito. Ready, 1 up. Balik na, dito lang. Wala sila ng Compress. Nag-green ulit boy. 8, disband 7, na. 3 kontra macro, 6. Macro o 5, 4. Left and right na, 2. 1 up. 2 up. Sige, laban nyo, left and right. Left and right nyo, par. Likod nyo, galing Torre. Sa may Torre naman banda. Nice boss. Aray ko. Sa likod nyo, yung Igo. Hindi pinapansin par, yung Kobe pa. Okay, macro lang, dito lang. Balik lang, dito. Ito pa, may 1 party pa. Galing grass, ready. Tara, ready. 1 up. Ba't nag-disband tong pa, ito, guild? Tara, balik. Compress. Green ulit. 7, 6, 5. Left and right na, 4, 3, 2. Left and right kayo, 1. Magkalat kayo, par. 1 up. Kalat din kayo, boy. Huwag kayong nasa latan dyan. Kumalat kayo, par. Pinupush kayo, kumalat kayo. Madadamay kayo lahat dyan eh. Pasok lang, red. Pasok lang, red, par. Red ka, sis. Likod natin yung archer, ha? Red. No. Gilangan nyo, par. Ready, 1 up. Gay, pabay ka agad yan, par. Macro lang.
Asa mga Alex kay Perle pa yung Lex. Ayan, Lex. Dito lang. Ito na, 8, 7, dito na, green, 6, 5, kalat kayo, 4, 3, 2, left and right, 1, 1, 1, up, 2, up. Sige, laban nyo par, laban nyo, kalatan nyo din par, huwag kayo puro ano, dikit-dikit. Sige, makro lang. Sige, patayin nyo yan. Nag-blue boy. Blue. Compress, macro ko na. 3, 2, 1, tara macro. Macro. Dito yung blue. Diretso, akit nyo panuk. Dito, taas bypass. Bypass. Sige, akyat. Tommy Mix. Sige, compass muna. Mabilisan lang. Tore. 3, 2, 1, tara, push. Tore. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Pasok blue, mga namatay ah. Pasok nyo blue, tara, balik sa blue. Blue, pasok blue, dito lang sa macro ko. Compress. Pasok blue, wala. 3, 2, 1, tara, galing baba, 1, up. Grabe si Tekin. Bababa, okay. Diretso na nga dito sa low, ano? Low hydro, wala. Nag-blue boy. Nag-blue, 3, 2, 1, tara, balik sa nuke. 5, 4, akit na, 3, 2, 1, na push. Push nyo na par, push. Sige, na tornado yan, pasok blue, mga namatay. Sige, daanan nyo. Sige, ubos. Pasok blue, mga namatay. Yan, dito lang. Ay, gumatay pa ako. May buhay pa. Compass lang. Magkabag-defuse Lex, ano? Access. Compass lang dito. Pabasok ulit ng blue yan. Okay, compass lang. Kaya wala rin pakap. Wala kang sight, Ray. Wala. Inahabol ako eh. Nandito pa sa base. Base. Alin? Tara, torin nyo nga, boy. Para may ano kayo. Base. Torin nyo lang. Oh. Base pa din. Dito lang. Base pa. Sige lang, dito lang. Sinip, Yogi, Gedi. Ako. Russell. Sige pa. Sinip yun. Compress, macro nga. Compress. Wait lang, sisilip lang ako para. Wala, andun na lang sa base nila. Putang ina. Tarantado. Compress lang. Lalabas yan. Hindi. Yung problema kasi yung ano. Pinakobi lang doon. Yung, Ace ng exit. yung ano sana, yung Yamit eh. Ano nangyari dun? Wala nang Yamit eh. Disband na. Yamit eh. Wala na. Nagano dito sa Nook. Grass. 3, 2, 1, trap. Macro.
Tara, blue. Ready. 1, 1, 1, up. Okay, patayin nyo. 3, 2, 1, tara, C5. Okay, C4 push. na, C4 pre. Tara, push hanggang C4. Ready. 1, up. Sige, push. Push nyo na, par. Push nyo na. Ba't saling ako? Push na. Push. Pasok, blue, mga namatay. Tapos portal pre. Pumasok na. Tara. C5. Ready. Dream team. Eight. Kalat Blue, na. blue, 7. 6. Kalat. 5. 4. 3. Kalat. 2. 1. 1. Up. Okay, kalat nyo par. Kumalat din kayo par. Kalat nyo. Sige, dito lang. Kumbis lang dito. Yung V1 pa. Ito sa macro ko. 3. 2. 1. Kumbis lang. Dito lang. Dito lang. Grabe na kayo. 8. 7. Kalat na. 5. 4. 3. Kalat. 2. 2. 1. Up. 2. Up. May kalat pa yung Akio. Okay, kumbis lang dito. May isa pa rito. Kumbis lang. Eight, 7, kalat, 6, 5, 4, yung Ibea sila Trimoon dyan, 2, 1, 1, up. Ngayon, kinukulata na naman. Ata. Eight, 7, 6, 5, 4, Kala mo 3, 2, 1, 1, up. Tangina na iwa ko din. Tarantado yun. Gabo. Huli. Circus. Nawalan ako yung yan. Diablo, dito lang. Ayun na, 3-2 ang territoryo. Tara, balik. C5. Sabi yung gato. C5. Balik sa C5, pinanggalingan. Pero, Wala sa side tray. Kasama niyo ako yan. Compress na. Bilis tayo, 3. Compress, wala tayong image par. 3, 2, 1, tara baba. Galing baba, ready, 1 up. Sige, naunahan yan par, akyat. Akat nyo. Sige, laban pa. Pasok blue mga namatay. Ito pa, galing ano, C4. Okay, macro lang, macro. Road, macro. Dito lang. Okay, dito lang.
Ito na, tara, C5, 6, Blue. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalat, 1, up. Bano mo? Ganun po kayo. Pinatay kayo ng Troy. Yung Troy! 1, up. Siya pa yung ano Archer Party. Ano yung Archer Party? 1, up. Blue, 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 blue. Tapos blue. Yung kage dyan. Yung kage dyan. Okay, macro na. Ito pa, galing Yung gadot, agdan. naka-BA yan. Yung Tulay, gadot. galing tulay, galing tulay. Tulay, tulay, Gabi tulay, yan, boss tulay, min yung tulay, jet. tulay. Iniwan mo na. Hindi, nakabayan yung jet. 8, 5 na, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, nap. Tang, sabi ko si 5 kayo din nagpapit. Ay, hindi na. Yung RGX sa likod, ready. 1, nap. Boss kayo sali daw party pa. Boss ka, hindi sali ako boy. What? Tara, C5. Hindi tumama si boss min sa Jack yung punta. 8, 7, 6, 5, kalat, 4, 3, 2, 2, 1, dito bulala, ready, 1, up. Okay, dito lang sa C5. C5 lang. Patayin nyo pa yan. Balik sa C5 boy, C5, C4 yan. Balik daw dun sa ano pre, sa blue ng kalaban. Diba sinabi mo? 8, 7, yung Ibea nyo, 6, 5, 4, kala, 3, 2, 1, 1, up. 2, up. Sige. Ba't kasi kayo po? Ito pa, 3, 2, 1, tara, C4. Naka-BA yung Jack C4, ha. ready. 1, up. Naka-BA yung pala. Okay, ubus nyo, yung ICC. Yung ICC. Okay, nakabayan na rin yun pre. Tara, balik, C5. MS yung sa ilon pre, dito naman. Balik sa C5. Galing baba. Oh, galing baba. 3, 2, 1, tara, baba. Babay na yan. Ready, 1, up. Kinanguna mo, ginawa mo dun par. Okay, babayin nyo na, babayin nyo na, babayin nyo na, babayin nyo na. Pasok blue, mga namatay. Pasok blue, Ay, pasok blue. putang na, meron pa sa gitna. Pre. Kahit ako pumasok. Kakantad. Tuduin mo nga yun, Roy. Parid. Apa. Tang ino mo, blue yun. Kita mo, alam ko MH baby tao ko. Tara, dito lang. Ins pa lang. gago. Zero, C5. Tara, C5 dito sa macro ko. Ay, combos na dito. Sentinel nasa baba Sentinel lang. Ayun lang. So, ayun na, ready. 1, up yung show. Sige, ubus nyo. O, tara, balik na ako nakapatay ko. Tara, C5 ulit. Balik. Balik dito sa C5. Ayan, galing sa baba, pre. Ha. Galing baba, ready. 1, 1, 1, 1, 1. May galing pa doon sa bypass ha. Sa bypass. Sige, ubusin nyo, ubusin nyo, ubusin nyo, ubusin nyo. Ubusin nyo, babayin nyo na, babayin nyo. Pasok blue, mga namatay. Red Jack, mga red. Pasok blue, pasok blue, pasok blue. Ay nga itong Scarlet pre. Uy, sino mo ito si boss min?
Yan, sabay bangin. Mo ba? Diretso ko tipod. Yata ako. Padulas. Ha? Easy ako. Nadisi ka nga. Wala ka sa akin eh. Combos lang. Wala ka sa paningin ko. Kinita ako na ano. 8, Kusa ka mo. 7, 6, 5, Tower 4, yan. 3, Ano ba? 2, 1, 1. Hindi naman. Ba? Big sana ka to. Tuwak. Aray ko. Galing pa Tori ah. Galing Tori oh. May Tori po oh. Patayin nyo. One up. Na. Tapos balik dito sa C5. Blue boss mo. Asa mo, Poch? Hindi ka mabala. Dito lang, dito lang, dito lang. Nandito yata sa ano. 3, 2, 1, tara baba. Hydro, low hydro. Tingin Ano pa rin nyo. ah? Likod nyo, makakatang ka tayo. Makakatang Tara, siya. likod daw. Likod daw, likod, likod, likod. Ready, one up. Tara, akit nga muna dito. Dito na lang. Compress. Check ko pa ba? Grabe yung ACC. Sa hydro nga tao, check mo low hydro. Hindi wala rito ba? Kita. Kung sa media ata, may member sila sa mid. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Easy si Thanos. Tinanggap na lang. Ito, ready, one up. Tara macro. Kunin nga yung mid muna. Ayori kita pre. Nasaan sila? Page. Okay, dito na muna. Nahabol sila bro. Macro ko na, macro ko. Macro ko, compress. 3, Nasa Luis. 2, 1, tara push. Right, DB. Ito muna, ready, one up. Patayin mo yan. Nook. Oy, pinok. Tara macro. Pababa. Sige, boss. Ito na, kalaban. Ready. 1. Go. Akyat. Nasa C4. Pa-base. Ready. 11 right. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 4 up. Tara, balik. C4. Mga namatay. Pero sa Poch pa. Tara, macro. Macro. Galaw. Pabi. Ito na, 3, 2, 1 ito. May umabol, oh, yung true. One up. Ang baka ayaw na nila ng Yamite pre. Buo pa rin sila eh. Tara, macro. Balik dito. Napantutan na. Hindi na sila Yamite. Thanos pre nagawan. Yung Thanos pasali. Sino pa IPL niya dyan? Try. Sino PL nyo? Sa tiba. Try. Tara mo, Congress. Nagtotore na lang si Paka. Gago yun. No B4. Congress lang. 3, 2, 1, tara baba. Si Reyna naman to. Sa gitna. Dalawa lang yan. Nasaan? Tangina tower na lang kalaban ni Papa. Ayun o, nagtotore siya sa gitna.
TH. Low hydro, meron. Ay, Ready, Sa likod sa 1, Eagle. 1 up. Isa lang pala eh. si Troy. Aray ko, patay ko diha. Compress. Compress muna, compress. Compress. Wait lang. Wait natin yung iba. Compress, 3. 200 PMH, 200 pa mid. Okay, pasok ko nga mid. Mid. Nasa nok sila. Okay. Tower. Ba... Ano? G1. Ano? Pababa na. Dito lang, 3, 2, 1, trakyat. Dito lang. Kalma lang. 3. Ayun na, 3, 2, 1, drop push na. Sige na, tornado na yan par. Sige, laban nyo. Sige, akyat. Pasok blue, mga namatay. Pasok blue. Compress dito. Compress. Wag daw yan, Seiji. Nagwag na nga eh. Sino ba yan? Yung Seiji na Hindi, gago. Wala namang guild yung CG na option. ayun, meron nga. Ito namatay dito. Hindi, focus mo yan. Sige. 2, 1, tara baba. Sunod pa clash. Ito na, dito Low Mako. hydro, meron na. Low hydro. Ano niya? Hanap. Nakabihisa, tanga. Ito, Mako. TH. Push. TH, ready. 1. To go. Ito, taxi. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Patay ako. Pag Ito na, likod pa galing. Aray ko. Pasok red. Oh, dito lang. Meron pa. Ito yata ito. Dito lang. Dito lang. Gago. Press lang. 8, 7, left and right na. 6, Ay, nag-green na. 5, 4. Kabihira, kabihira. Kalat nyo. 2, 1. Up. Yung Zane pa, likod niya Zane. Tsaka ko. Tara, balik. Dito lang. Nawawala yung view, no? Parang dito ka. Pinapak. 8, Green. 7, kalat, 6, 5, 4, kalat, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Progress lang. Integral. Compress. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Copy.
Ito lang. 8, 7, 6, 5, kalat, 4, 3, 2, 1, up. Dapat di kami ka-battery. Ito lang. Oo, galing red natin, pre. Okay. Ako pa rito. Wala. Ang kalat yan. Gago. Sabi ko, patay si battery. Compress, macro ko na, macro ko. Compress. 3, 2, 1, tara macro. Ito na. DB, galing DB. Okay, left and right, try 1 up, 2 up, 3 up. Okay, ubus nyo. Ubus pa. Compress, tara balik. Compress, pareso ng tropa. Tara macro ko dito ay. Ito oh. Out pa. Pare, ready, 1 up. 2 up. Tara balik. Blue, pumasok blue. Dugo ko, compress muna. Pasok red par. Compress. Wait ang par. Yung tropa namatay. Pasok muna red. Compress. Pa-image nga ako nun boy. Yung kabali. Compress yung boot pala. Compress muna. Compress. Compress. Okay na? Para image nga yung board par. Compress nga muna par. Pa-image yung board. Sabi meron na. Meron na, wala pa. 3, 2, 1, tara macro, gitna. QC ata. Gago. QC, QC. Klaseng QC. Tara macro, bypass tayo. 3, 2, 1, tara kaya, boss kain. Try this, ready. 1, 1, 1, up. Tungangi, 2, up. 3, up. Congress. Dito lang, dito lang. Ay, Senti ah. nasaan? Nasaan scientific? May baba? Sige, baba niyo. Patay niyo. Pero sa gitna, oh. Three, 2, 1, tara macro na. Macro, tara, pasok, ready. 1, 1, up. Hitable na par. Hitable na par. Sige, pasok blue mga namatay. Asya pa. Sige, ubus nyo pa. Ayan pa, may 1 party pa. Galing C5. Galing C5. Patayin nyo. Blue. Balik nyo na blue. C4. Balik na C4 par. Mapa nyo sa party nyo. Mapa. Likod. 8, 7, 6, 5, 4, 3, pasok kayo C5 par! Huwag kayo magkumpulan! 2, 1, ready, 1, up! Tangina, nagkumpulan kayo lahat dyan ng putik. Putang ina. 1, up. Kinakompress pa ta. Oo, nag-upaw. Okay. Ayan na. Maramang no lang, dito, oy! Tama na yan. Tangina yung nabol. Sige, habol. Ako yan. Ay. Wala pa ni Yuji. Nakakobra yung kabal yun. Good. Ayan, tara, balik dito. Paano yung Ben? Bes yung tayo.
Ako na. 8, 7, 6, 5, Sige 4, na. 3, 2, 1. 1 up. 2 up. Okay, laban nyo. Left and right. Left and right yung wawa. Walang Okay, image boss yan, Kai. boss Min. Patayin mo, boss Kyle. Ano naman? Ang gago, naka-off ka pala ka. Sa tower meron pa. Kaya ko pa image si boss Min. May tower. Wala na, patayin mo. Dito lang. Galing ako sa kapag. Focus na. Nagpagpag ka na ba? Ay, gano'n. Coach, tangan tagal mag-drop po. Ang init pa kasi biniray, gumagana na. Focus lang. So, hydro. Ano nga? Low hydro pa sa baba. 3, 2, 1, tara. Baba. Akit na. Baba na. Ready, 1 up. Baba na. Tapos balik blue, mga namatay. Blue, balik blue. Natakpan na naman niya. Pasok ka, ICC. Hindi, focus lang. Ito, galing baba. Wag na. Okay, dito lang. Galing baba ah. Galing baba daw. 3, 2, baba. Sige, baba. 1 up. Top 1 na tayo na ito tayo. Tara, balik sa taas. Gago, meron pa. Try pa. Putang ina, pinapatay pa tayo ng isang tao, pre. Tapos likod pa. Sa may tore banda. Ito, sa may tore. Ready, 1 up. So, Putang ina namatay pa. Pasok blue. Hindi ako nung namatay, gago. Ano ko wala. 8, C5 na, 7, 6, 5, 4. Kalat kayo, huwag kayo dyan sa road. 3, 2, 1. Up. Pasok blue, mga namatay. kagi. Meron pa sa tower ah. Tore pa daw. Presyo tao. Ito pa, galing sige. Nakapag-reso. Sige, abulin nyo. Sige lang. Balik, pag naubos. Reso ka. Ano? 8, Hindi. 7, Nagtatower lang ako eh. Bayo. 5, 4, kala, 3. Itabol na yung iba. Ano, nakaslow ako. Hindi nyo. Banan mo sa tiba. Hindi kita. Saan yan, red? Blue. Okay, 72% tower ah. 8, 7, 6. Yung XI pa BA, yung IBEA pa BA, yung WAWA pa BA. 2, Hindi yan eh. Push na. 1, up. Dito mo na, par. Monitores, patay nyo. Nagkakonti dito, Sen. Gago, si Axis pa pala. Dito naman ng image, pre. Blue compress. Macro.
Walang sumisilip sa top ah. Ang hirap naman kasi. Cavalier na yun, Cavalier lang. 7, 6, 5, 4, kalat, 3, Taban. 2, 1, up. Taban Westbeth. Okay, ngayon kita. Pa, di kaya. Eh, dyan din ako namatay kanina sa kanto eh. Laban lang. Wala, hindi maiikot doon si Sakria. Na-shoot sa kanan. Hindi kasi nasa Sakria doon eh. Pag nasa dito ako. Bakit? Nalubog ako sa kanal eh. Hindi abot. Mag-gimis. Uy. Hindi abot. Grabe yung habol ko dun niya. 7, 6, 5, 4, 3, pabay na ito, 2, yung Zane, 2, 1, 1. Dalawang. Putang ina mo si Pretty Kim, kinumbo ko. Destroy. Ay, naka-off ka nga pala. Type. Lagi tanong. Hindi na sa kanal. Eh putang ina, sa red pa ako pumasok, Diablo. Yung sita, tinamanan ako. Lagi naubo ko. Boss, 6 minutes na lang boss ah. 8, Hindi ako bantay sa 7, baba. 6, 5, Medal secured. 4, 3, 2, 1, up. Marasi tayo. Hindi na boss. Pesyo ka pre. 7, 6, Ano nga isip? 5, 4, 3, Ilan pa pa meron, ha? 2, 1, kalat, 1, up. Mukhaan sila ko. Siyan, sakrim. Nice one. Bang, ka magre-race sa akin. Lex? Lex? Sorry pre ah. Wala pa. Wala. Wala pa? Eh, siya Kaya yung QC, nagkakaroon QC, rin na. QC, QC, 3, 2, 1, tara, QC na, ready, 1, up. 2, up. Sige, labas yun na. Pagana. Aroy, na DC. Hello? Hindi. Rinig ka, boss. Rinig ako? makarinig ka. Rinig ka rin ka. Oh, Nawala ka sa mapa, boss. 5 minutes pa, 5 minutes. Ba't ganun? Yung Yamete ah. Bumubuelo. Yung di man Ah, nag-hit. okay. Hindi. Eh. Umalis. Wala ka ng ticket po set. Ay, nga, no? Expired yung ticket mo, bibili ka bago. Uy, gitna na. Hitable na, 1. Hitable na, par. Tangina mo. Palinis lang, boss. Grabe. Okay, guys. Yung WA, yung WA, par. Gago, Rajax pa. Right to. Grabe yun. Labasin yung circle, pre. Palinis ang circle. Ano ba tinatamaan dito mga kapatid? Isa. Cheese pa. Mabalik na C4, pre. Yung ICC, par. Buhay pa. Hindi ba nakikita? Dati ba kayong gulang? Yun naman yung ICC ko. Por, sundan nyo, par. Nagtatower yung dalawang OIP ah. Wala. Mga Hitable na, par. Palinis na lang. May nagtuturing dalawa, pre. Kukunin na Wala, pang wala, kanyan. Wala. Ano tayo na-record? Ano tayo Wala na-record? na. Wala yun na ayusin lang nila. Nawalan nga ng ticket, job. Dito lang, pre. Wala pa naman nagtuturing. Okay, ito yung kami dito. Sige lang. Pre, ayusin nyo pagbabantay nyo dyan, pre. Pukunginan nyo, ha. 8, 7, 6,
6. Time. Ayoko dyan sa So, may C4 kanal. muna. 3. 2. Itabol na par. Papatay na kayo. Ah, Danan. Ano pala dyan? Paparty nga ako, Puts. C4. Puparty si Trisha par. Bilisan mo. Par. Importante yan. Puts, macro. Hindi ko sa macro, Puts. Sabi niya yung gatot ha. Ano, palaban pa sila pre. Kusum sa idan niya. Tara, compress. Doon ako, ya. Baba na guys. Compress. 3, 2, 1, tara, tambayan. Secure na, secure na. Ilan na kayo? Pasok ka ng ano, Blue Aidan. Nandito ako. Nantay kita. Hindi, ito na. Na-emit ko. Puno go. Dito ha. Sa USG, USG. Sila Troy. 3, 2, 1, tara, Lois B. Ayun na, nandito na. Ay, puto na. Sige nga. Ang tama mo, gawin niyo pa yung medal ko ha. Puto yun, nubusin poster. Uy, huwag kayong mag-tori dyan! Tara, dito lang tampayan. Huwag kayo tori dyan, alis kayo dyan. Tara na, hindi importante yung kalaban niyo yan. Hindi importante yan yung tore. Facebook mo sa Idan. Dalaw kayo boss ha, huwag kayong papadisi boss. Expired na ticket niya. Di wala naman ata DC dito, di ba? Meron. Mag-IFP ka dito ya, DC dito. Ah, ganun. Oh, Mas mabilis nga rito eh kaysa RBB. bawal dito di gumalaw. 5 seconds lang dito. Galaw-galaw lahat oh, tangin aktibo. Bawal magkamot ng bayag ha. Kalawain nyo muna. Di ba anong lalagkit? Pipili yung lalagkit yung keyboard o yung mouse. Baka nasa likod yan. Tinumber nyo ba? Lumikot lahat oh. Ano ba yung mga gawin? Sa market na. Nope, compress muna tayo. Para sigurado para. Kahit segundo na lang yan oh. Wala bang ano yan? Walang medal yan? Pag wala sila nakukuha. Certificate, meron. Inalis Uy, na yung muro rin naman ng times 2 mo. Tuloy na, bilhin ko na yan. Ano? 16M na yun yun eh. Hanggang 17. O sige, pwede na kayo mag-tori. Kasi mag-tori. Patin ba? Oh, nasa base na lang. Silipin ko lang yan. Dito ko sa Roy Pro para sigurado. Sa base. Oh, wala namang makakabasag sa akin. Sige, tori pa. Isa pa. Di rin naman. Hindi kita sino nakakalasip. Ano sumusilip-silip ko dito sa sana. Sige, 5 seconds. Huwag pa ginagawa. Ito na lang sa Naggan. Towers ka. Nice one! Selling times 2? Top 1 siya? Hindi na. Totoo rin lang ata kasi talaga. No? Lang yan. Tori lang yan. May kasamang epes. Eh, pag ano doon, may reward. Lumabog ka boss ha. Tatlo